मसीह में आप सबकी सलामती हो। सफीना पतरस आपके साथ नई कहानी नई वीडियो के साथ हाजिर है। तो जैसा कि बच्चों, हमने पिछली कहानी में मैंने आपको बताया कि हमने एक नया सेशन शुरू किया है कि जब भी हम नई कहानी सीखेंगे तो उससे पहले हम एक आयत सीखा करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने पिछली आयत जो है वो उसको सीखा होगा। आज हम नई आयत सीखेंगे। अमाल की किताब उसका 16 बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। बच्चे, इस आयत को आपने ज़रूर सीखना है। तो आए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि यीशु ने अपने पिलौठे होने के हक़ को नाचीज़ जाना और उसने याकूब को अपना पिलौठे होने का हक़ दे दिया। तो बच्चों, आज हम अगली नई कहानी में सीखेंगे कि इसहाक जो था वो अपने बेटे ईसु से बहुत प्यार करता था, क्योंकि ईसु जो था वो जंगलों में जाया करता और वो अपने बाप के लिए शिकार मार कर लाता और अपने बाप को लजीज खाना बना कर देता। और उसका बाप जो था इसहाक ईसु से बहुत खुश था और वो ईसु को बहुत प्यार करता था। आज बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं कि बाप जो होता है वो अपनी औलाद को बरकत देता है और माँ जो होती है वो हमेशा अपने बच्चे लिए दुआ करती है। बरकत जो है वो बाप ही देता है। तो आगे हम कहानी शुरू करते हैं। तो इसहाक ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया ईसु को और उसको कहा कि बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे मरने का कोई जो वक्त है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरह मैं बूढ़ा हो गया हूँ अब मेरा कोई पता नहीं है कि किसी वक्त भी खुदा जो है वो मुझे बुला सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीते जी तुझे बहुत सी बरकत दूँ। और उसने कहा कि बेटा, आज तो अपना तीर कमान ले और जंगल में जा और मेरे लिए शिकार मार कर लेकर आ, ताकि जब तू शिकार मार कर लाए और मेरे लिए पसंदीदा मेरा खाना बना और फिर मैं तुझे दिल से दुआ बरकत दूँ। तो बच्चों, ईसु जब ये बातें अपने बाप की सुन रहा था और इसहाक अपने बेटे से ये बातें कर रहा था, तो उसकी बीवी जो थी इसहाक की रिबका, वो इन बातों को सुन रही थी। और जैसे ही यीशु अपने बाप की बात सुनकर वो अपनी हथियार लेकर जंगल को निकला, तो रिबका ने जल्दी की और याकूब को बुलाया और याकूब को कहने लगी कि तू ऐसा कर, जल्दी से जा और रेवड़ में से जाकर 2 बकरी के बच्चे ले आ, क्योंकि तेरा बाप जो है वो बरकत देना चाहता है अपने पिलौठे बेटे को। तो मैं चाहती हूँ कि तू यीशु के आने से पहले मुझे ये 2 रेवड़ में से बकरी के बच्चे ला के दे, ताकि मैं तेरे बाप का पसंदीदा खाना जो है वो मैं तैयार करूँ और तू उस खाने को लेकर अपने बाप के पास जा और तू अपने बाप से वो बरकत ले ले। याकूब जो था वो उसने अपनी माँ से कहा कि नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे भाई के जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल हैं और मेरे जिस्म पर बाल नहीं हैं, तो बाप जो है वो मुझे पहचान लेगा और वो बरकत की बजाय ऐसा होगा कि मुझे वो लानत कर देगा। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब रिबका ने अपने बेटे को मजबूर किया और कहने लगी कि बेटा, तुम्हारी लानत जो है वो मुझ पर आए, तू मैं जो कहती हूँ वो तू कर। अब याकूब ने जैसा उसकी माँ ने उसको हुक्म दिया और याकूब गया और उसने रेवड़ में से 2 बकरी के बच्चों को लिया और उसने अपनी माँ को ला कर दिए। तो बच्चों, जब याकूब की माँ ने अपने शौहर इसहाक के लिए लजीज खाना बनाया तो उसने अपने बेटे याकूब को दिया कि वो अपने बाप को जाकर वो खाना खिलाए। तो रिबका ने ऐसा किया कि जब उसने रेवड़ में से वो जो बकरी के बच्चे लाया था, जब उसको तैयार किया तो जो उनकी खाल थी उनको उसने अपने बेटे याकूब के बाजुओं पर और हाथों पर लपेट दिया, ताकि जब याकूब अपने बाप के पास जाए तो उसका बाप इसहाक जो है वो उसे पहचान ले और वो यही समझे कि ये उसका बेटा यीशु है।
اور یعقوب نے ایسا ہی کیا اور اس نے اپنے ہاتھوں پر کھال کو لپیٹا اس کی ماں نے، اور جب وہ اپنے باپ کے پاس گیا تو اس کے باپ اسحاق نے جب اس کے ہاتھوں کو ٹٹولا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ واقعی میں یہ میرا بیٹا عیسو ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے لیے تیرا لذیذ اور پسندیدہ کھانا بنا کر لے آیا۔ اب اسحاق بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کو نظر نہیں آتا تھا، اور اس نے کہا بیٹا تجھے آج اتنی جلدی کیسے شکار مل گیا؟ تو ابھی گیا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ باپ خداوند تیرا خدا میرے ساتھ تھا اور مجھے جلد ہی شکار ملا اور میں جلد واپس آ گیا۔ اور اسحاق نے کہا کہ آواز تو مجھے یعقوب کی لگتی ہے، لیکن ہاتھ جب اس نے ٹٹولے تو اس نے کہا کہ یہ تو عیسو کے ہیں۔ اور اسحاق جو ہے وہ اس بات سے دھوکا کھا گیا اور اس نے اس کھانے کو کھایا اور اپنے بیٹے کو یعقوب کو اس نے برکت دے دی، اور اس نے کہا کہ تو ساری قوموں جو بھی قبیلے اور قومیں ہیں وہ تیرے آگے جھکیں، اور تو اپنی ماں کے بیٹوں کا بھی سردار ہو اور وہ بھی تیرے آگے حکم بجا لائیں۔ اور بہت ساری برکتیں اس نے اپنے بیٹے یعقوب کو دیں، اور یعقوب جو تھا وہ چلا گیا۔ اور اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد ایسا ہوا کہ اس کا بھائی جو تھا عیسو وہ بھی وہاں پر آ گیا، اور اس نے جب کھانا بنا کر اپنے باپ کے آگے پیش کیا تو اس کے باپ نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ میں نے تو برکتیں تجھے پہلے ہی دے دی ہیں۔ اور وہ عیسو جو تھا وہ اس بات سے بڑا رویا اور چلایا کہ باپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تیرا پلوٹا بیٹا ہوں اور میں ہی اس برکت کا حقدار ہوں، اور میں نے ہی تجھ سے یہ برکت لینی ہے۔ اور اس بات سے اسحاق بھی چھتا وہ پریشان ہوا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے بیٹے کو برکت دی۔ تو بچوں دیکھیں کہ جب عیسو نے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا تو پھر دیکھیں کہ خدا نے بھی اس کو کیسی سزا دی۔ بے شک وہ کسی طریقے سے اس کو سزا ملی، کیونکہ خداوند جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے ہمیں اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو خدا نے ہمیں نعمت دی ہے ہم اس کی ناشکری کریں۔ ہمیں ہر حال میں اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جو بھی وہ ہمیں مہیا کرتا ہے۔ ہمیں اگر بڑا بنایا ہے تب بھی ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے، اگر چھوٹا بنایا ہے تب بھی ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے، لیکن بچوں ہمیں کسی کو دھوکا نہیں دینا چاہیے، بے شک وہ کوئی بھی ہو، اور ہمیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں اپنے خداوند خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔